जय जगन्नाथ सामान वेलकम बैक टू टाइटानंदी मु दिव्यज्योति प्रधान आउ गेस कर आम कुआड़े आसीचु भाई मैंने कुआड़े आसी आम गोटे नुआ जगह जाऊँ पूरा लास्ट जाए देखो जानीपारे आम कुआड़े जाऊँ से सब ड्रेस पतर किना कि चलती अंगना भाई बर्तमान मैक्स को जिनस किना क्या भाईर एम्प्लॉय कोड 15% डिस्काउंट से लगे 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 भाई आसी काली भाई आसी काली भाउज अच्छा ना भाउज तार सब पैक फैक कर रखी देते आमर कहीं पैक करना ना ये पूरे यार कहीं पैक करना यार तुमसे ना हो पाएगा यार कहीं पैक करना यार तुमसे पैक कर देना तो चलो सेपटे भाई रागी पंचम कहीं सेपटे जी एस्प्लानेड आम पढ़ाई राजमहल मैच पूरा मिस कम्युनिकेशन आमर सब बुली आरी मिसकम्युनिकेशन ये गोटे पैंट नौ ये मजा लगे पिंधे पूरा जिम पे जो भल जिम पे अब तो सब बोल दे तो जिम पे भल नुह देखुन तुम चेंज रूम कुआड़े गला सी कौन जाऊ जुडियो ना मैं आम जुडियो जाऊँ ଭଲ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଆମେ କାର୍ଟା ବୁଲେଇକି ଆଣି ରଖୁଛୁ ତୁ ଆସି ବିଲିଂ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସୁଛୁ मैक्स रे हमको पसंद है तो आम जाऊँ जुडियो ना भाई हाँ जुडियो मैक्स रे कलेक्शन अलना नहीं तो ये आम जाऊँ जुडियो डिस्काउंट थे कौन जो कलेक्शन भी भलता दरकार बुझे तो चलो जुडियो देखा जुडियो पहुँच जाए सेटिंग हो सेटिंग बर्तमान ऑफिस आसिले लैपटॉप बैग कार वर्षा हो तो भाई गरम ना आसिले आम अच्छी वाला कलेक्शन अच्छी कि अच्छी कलेक्शन सब नहीं अरे गाड़ी तेल पकड़ पड़े तेल ना गाड़ी पहुँच गैस तो तुम फिलअप कर आज कौन कर बड़ टाइम नहीं कौन कर भाई आसछन्ति ऑफिस रे स्पेशली ड्रेस किने भल कलेक्शन अच्छी संध्या ड्रेस किना सरी बिल्डिंग हो अरे काचा मत गोटे देदेबू आ न हम मुझे पिंधिक बुझे काचा नहीं नहीं कैरी दरकार नहीं हमारा कटिंग शेष बर्तमान भाईर मोर मोर है के 1500 बहुत पैसा है बस बहुत पैसा जा रे जा भाई जा आउनु टोकाटा कौन अच्छी तोर मो भाई जीव 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 जा दौड़ी ना जा जा धीरे धीरे जा ना रे जा हेडी गले कौन होता बुझे ना रे जा आउनु लॉक फिटे नहीं जा दिसर लॉक मारी जा जा छतरी आनी लेट हम भाई
ନା ନା କିଛି ଲେଟ୍ ହବନି ତୁ ରହ। ତମର ଲେଟ୍ ହବନି ନା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ତୋର କଣ जलवा है हमारा। ଘରଟା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେବା। ଆରେ ମଳ ଆଇଲାଣି ନା ନାଇଁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବ। ଡ୍ରେସ୍ ଟା ମୁଁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ କଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାଇ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ କଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ମୋର ହଉନି ପେଟକୁ। ଭାଇ ଓଦା ହେଇଯିବ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭାଇ ଯିବ ଓଦା ହେଇକି। ଭାଇର ଚାବି ଦିଅ ଭାଇ ଚାବି ଦିଅ ଭାଇକି ଚାବି ଦିଅ। ଏ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଯା। रेडी भाई ये वर्षा रे रॉयल एनफील्ड भरी चल 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 लागा चल पळौजी भाई गई ना पळा वर्षा कम अछि पळा ए चल ना मत छाड़ दो छाड़ी को मारिबो हां तो तार से पळांगु ना वर्षा 2 hours later. हां आसा आसा ब्रदर भाई तू लैपटॉप एडा करथु छु काहे का बैग खाला जी समत मर छु आइछ ए कमे आडतु जैसे बैगडा एटा होछ नंबर सिग्नेचर टाइटल माले कि तब अच्छा है मैं अंधा हूँ। टाइटल माले कि तब बंगाली मजदूर ना ना यार अलग माशाल्लाह बाइस माशाल्लाह बाइस प्लेज वेल गाड़ी देला पड़ो आम सब छिड़ा गलु हाँ हाँ चार 4,500 कर दो कि जीवन हाँ जीवन 4,500 41 लीटर 41 तो पाखिर किसी नथला जाने खत कर देथला बोलिकी भाई मैंने ऑनलाइन पेमेंट ना सेटिंग लिखा है 4,500 41 हाँ हाँ भाई 50 लीटर तो खाली फुल होता केते बुलिलुणी आम हाँ मैंने केते ऊपर तेल पकेले ना हिंदी किसी ना 2,000 टका ऊपर आप 2,000 टका ऊपर तेल पकाउछन्ती कोठी ना जियो बीपी रे ताले आपन को 25 टका कॉफी मिले तो आम से सुविधार उपलब्ध नवा जाऊँ कारण आम 4,500 टका तेल पकेलु आपको मिले 25 टका कॉफी तो तबे आस एडी आड़ी खाऊ आस वाइल्ड विन कोडा फोल्ड कर फोल्ड कर अच्छे फोल्ड कर एवडा तो मात्र गोटे नॉर्मल टा केते भाई ମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ହେଇଗଲା
ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା 4500 ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମିଳିବ। 5ଟା ଆଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପିଉଛନ୍ତି କଫି। ଏଇଟା କୋଉ କଫି ଦେଖେଇଲେନି? ଉଠେଇ ପାରୁନି ଭାଇ ଆମର ଲାଳ ହେଇକି ଥିଲା ପୁରା କଫି ପିଇବାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ତୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ରସଗୋଲା କେତେ ଦେଲା? ହିସାବଟା ହିସାବଟା ପାଉନ? ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ ନେବେ 25 ଆଉ ଗୋଟେ ନେବେ 75। ହଁ ହଁ କମରା ବନିଆ समझ रहे हो କମରା ବନିଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏରା ଡିଲ୍ କରିବ। ଯୋଉଟା ହେଲାଣି ଏଇଠୁ ଆଉ ତତେ ଖାଇ ଚାଲିବେ। ପରିବା ଭାଇଟେ ହିସାବ ହେଲେନି ବୋଧେ ଡରିଗଲେ ମିଳିଲେ ହବ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ଦୁଇଟା ଫ୍ରି ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେକରେ ଗୋଟେ? ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ହେଲା? ଆପଣ ନେଲେ 5ଟା ଗୋଟେ ହେଲା 25 ହେଇଯିବ। ଆଉ ନେଲେ ଦୁଇଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦିଟା ନେଇ ଆସ। ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ପରା। ମାନେ ଆମେ କେତେଟା ନେଲୁ କହିଲ? 5ଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି 25 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ହେଲା। ଆଉ 3 6ଟା ହେଲା। 5ଟା ଆଣିଛି ଆଉ 2ଟା ନେଇଗଲେ କାମ ଶେଷ। କଣ ତମେ ଟିକେ ଦବ ଏକା? ଆରେ ସମ୍ମତି ଭାଇ ସେ ଏକା ଏକା ଫ୍ଲେଭର କଣ? ନା ନା ଏକା ଏକା କିଛି ନାହିଁ ପିଅ ମ କଣ ଅଛି? ମୋର କଲ୍ ପଛରେ ଆରେ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ନା ଆଉ କିଏ? ସେମ୍ ନୁହଁ ସେମ୍ ହେଇନଥିବ। ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଭାଇ କହିଦେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ନବାନି। ଭାଇ ସକାଶେ ଆମେ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଫୋନ କର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ ହେଲା ଦେଖ ଗ୍ରାମଟା ଦେଖିନି ଟିକେ ଟିକେ ରୁମ୍ ପରେ 150 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା। ରଜ ତ କହିଲା 10 ଟଙ୍କା। କହିଲା 10 ଟଙ୍କା ସେଠି ଆଣିନି ତ କେତେ ହେଲା? ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି କଣ 25 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲ? 25 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ବିଲ୍ ତ ନଦେଇକି ଦେଇଛୁ। ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲ? ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। 25 ଟଙ୍କା କଫି ପିଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ 428 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ନେଲୁ ଜିନିଷ? Two hours later. ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହୋଟେଲ ସମ୍ରାଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ। ଅଲରେଡି 488 ବିଲ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଚାଲିଛି ଅଲଗା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ହବ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ 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 ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ
ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅ ହାଏ କହିଦିଅ ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋରାପୁଟ ଭାଇର ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଜି ଜିମ୍ରେ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟ ମାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଇଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ସବୁଠେ ଭାଇ ଆଜି ଚେଷ୍ଟ ମାରିଛି ସବୁଠେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଯାଉଛି କ'ଣ ମାରିଛି କି ରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ପ୍ରବେଶର ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ତ ଦେଇ ଭଲ ପଡ଼ିବ ଆଜି କେଉଁ ପାଖ ପନ୍ଦର କରିଛି ହାଣ୍ଡିଆ ପୁରା ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ